নমস্কার, বিউটি কথায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে আমি মেঘা। আজকে কি টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা ক্রমশই প্রকাশ্য, কিন্তু তার আগে আজকে আমাদের গেস্টের সাথে আলাপটা আমরা সেরে ফেলি। আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন মিসেস ইন্ডিয়ার সাবটাইটেল উইনার অ্যান্ড গ্রুমিং এক্সপার্ট ভেনু কর। আর আজকে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে হাউ টু চুজ কালার অ্যাকর্ডিং টু ইউর বডি শেপ। তাহলে চলুন আগে পরিচয়টা সেরে ফেলি আমাদের গেস্টের সাথে। হ্যালো, ওয়েলকাম টু জিও বাংলা। ভীষণ মিষ্টি লাগছে আজকে তোমাকে দেখতে। আর আজকে এই টপিক নিয়েই আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে কোন বডি শেপে কি কালার ভালো লাগে, কিরকম পার্সোনালিটি দরকার, তো এই সব নিয়ে। তো প্রথমেই যেটা মাথায় আসে না, যে কত প্রকারের বডি শেপ টোটালি দেখতে পাওয়া যায় আমাদের ইন্ডিয়াতে। There are many body shapes like hourglass shape, pear shape, oval, round. But mostly Indians के जो shapes होते हैं that is pear body shape. Hourglass, you can have hourglass also, but उसके पीछे बहुत मेहनत होती है. So mostly we see basically pear shape body shape ज़्यादा होता है. আচ্ছা, তো তোমার একটা নিজস্ব ব্র্যান্ডও রয়েছে, সেই ব্র্যান্ডটার ব্যাপারে আমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলো। ওখানে কি কি রয়েছে, কি সমস্ত কিছুই। Brand, I'm just working on my brand and I'm coming up very soon with my own brand name Arama. Achha. Arama means comfort in Punjabi, and I will be dealing in Punjabi juttis and mules. ওয়াও, মানে টেস্ট একটু ডিফারেন্ট। Yeah, actually Calcutta में yes, Calcutta में like as a fashion influencer मैं जहाँ जाती हूँ शूट के लिए like you get dresses, you get makeup artists, you get jewelries. बट वेयर देर इज अ थिंग अबाउट फुटवेयर्स, आपको फुटवेयर्स नहीं मिलते हैं, वो वहाँ पे आपको खुद के फुटवेयर्स पहनने पड़ते हैं। तो वो मेरे दिमाग में था कि यू नो आई नीड फुटवेयर टू कम हियर, सो इसलिए आई एम वर्किंग ऑन माई फुटवेयर। वेरी सून आई एम लॉन्चिंग माई ब्रांड। ওয়াও, কতদিন হয়েছে লঞ্চ করেছেন? লঞ্চ করিনি এখন, আই এম প্ল্যানিং, ইয়া ইটস ইন প্রসেস, মাই বেবি ইজ ইন প্রসেস, বাট ভেরি সুন, ভেরি সুন আই এম গোইং টু লঞ্চ। আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করবো, সেটা হচ্ছে মিসেস ইন্ডিয়া সাবটাইটেল উইনারও, এই দিকেই প্রফেশনালে যাওয়া, তারপরে আবার একটা বিজনেস দিকে যাওয়া, আবার গ্রুমিং এক্সপার্টও, তো এই সবটা কি করে ম্যানেজ করা হয়? আর এই মানে এই থিঙ্কিংটা, এই ভালোবাসাটা কোথা থেকে উদ্ভব হয়? ফার্স্ট অফ অল আই থিঙ্ক আপনারা জানেন না, আমি একটা প্রফেশনাল টিচার, আই এম আ মন্টেসরিয়ান। লাইক ফর 11 years I have taught in school in Montessori. So when pandemic शुरू हुआ था, I have 4 kids. तो सारे बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, मेरे लिए बहुत हेक्टिक था। लाइक माई ओन किड्स दे आर स्टार्टिंग एंड मैं ऑनलाइन, सो इट वॉज अ क्योटिक। तो मैंने एक ब्रेक ले लिया था, ये नहीं पता था कि पैंडेमिक इतना बड़ा जाने वाला है, एंड आई जस्ट टुक अ ब्रेक। And then I started making my own fashion videos because I love getting dressed up and love doing makeup. So I just started making videos and people started appreciating it. And then my journey started to become as a fashion influencer. And then my daughters insisted me कि मम्मा आप एक बार मिसेस इंडिया में ज़रूर जाइए. So that was the way I took my journey towards Mrs. India. And there I won. And then I had done my fashion styling course from Bhavna Singh from Delhi. And so I'm working as a grooming expert, fashion stylist, personal groomer, and now I'm launching my own brand. সত্যি, আর আমরা মেয়েরাই পারি সবটা ব্যালেন্স করে চলা, এবং ফ্যামিলি এবং প্রফেশনাল দিকটাকে সবটা মানে মা দুর্গার মতন সামলানো সত্যি মেয়েদের পক্ষে সম্ভব। এটা আরেকটা উদাহরণ তুমি। তো এবার যেটা জিজ্ঞেস করবো যে আমার বডি শেপ কি, আমি কিভাবে বুঝবো? सी बॉडी शेप, जब आप शीशे के सामने खड़े हो रहे हो, हम एग्जाम्पल में देते हैं, जब हम अपना मेकअप करना शुरू करते हैं, वी प्रेप आवर स्किन एंड जहाँ जहाँ पे हमारे फ्लॉज होते हैं हम उसको कंसील करते हैं। सो जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, आप अपना बॉडी शेप खुद समझ जाते हैं कि कहाँ पे मेरा फ्लॉज है। लाइक somebody have a heavy bust, somebody have a heavy lower. So that is the way you have to look at the mirror and you have to decide कि आपके फ्लॉज कहाँ पे है, और फिर हम उसको कंसील करते हैं। So like we do makeup concealer, we have to dress also in a conceal way. Example, अगर हमारा बस्ट बहुत हैवी है, हम राउंड नेक नहीं पहन सकते हैं, बिकॉज अगर हम राउंड नेक पहनते हैं, जस्ट इमेजिन इफ वी आर वियरिंग अ राउंड नेक, तो हमारा बस्ट और हैवी लगता है। सो इन दैट केस वी विल वेयर अ वी नेक, जहाँ पे हम नेक अपना दिखा सके, स्किन दिखा सके, सो दैट इट विल मेक अस लुक अ लिटिल बिट ऑफ थिन। थोड़ा बहुत स्किन कलर से इल्यूजन फॉर्म होगा एंड वी विल लुक थिन। अगर नीचे हैवी है, सो नीचे भी हम लेयरिंग कर सकते हैं। लाइक इफ आई एम वेयरिंग अ जीन्स एंड आई नो माई बट्स आर लुकिंग वेरी हैवी एंड माई बॉटम्स आर लुकिंग वेरी हैवी, वी कैन ऐड अ लेयरिंग, वी कैन ऐड अ शर्ट, tie up a shirt or a jacket or anything. So you have to play with your dresses.
So it's you who have to decide कि आपके ऊपर क्या जच रहा है क्या नहीं जच रहा है, and then you can play with your dresses. অবভিয়াসলি মানে আমি কতটা ক্যারি করতে পারছি Yes. সেটা ম্যাটার করে। Yes. আচ্ছা পার্টিকুলারলি কিছু কালার থাকে না যেগুলো সব বডি শেপের জন্য পারফেক্ট, তো কি কি কালার রয়েছে সেটা? The best color is the one which I'm wearing, black. Black is the must color. ये आपके wardrobe में होना ही चाहिए. Like if you're going for a formal, take a black trouser. If you're going for a party, wear a little black dress. If you're going out for a, you know, just wearing a jeans also black. But nowadays I'll say jeans also we should prefer high waist jeans, because middle waist jeans is out of fashion, and I don't think it look good also, because हर तरफ से skin हमारा bulge कर रहा है. After all we are Indians, so you know we have that bulging skin out. It looks very you know, it doesn't look good. So black is a must color. Then I think navy blue, military green, whatever dark colors are there, I think वो क्या होता है ना, आपके सारे flaws को छुपा देता है. So black, navy blue and military green, I think these are the best colors you should have. And if anybody loves nude colors also, I will prefer not white. आप off white लीजिए, because white is again a very cool color. Off white, it gives you a subtle look, it gives you a powerful look. So these are the colors I think they should be in your wardrobe. আমাদের শহরবাসী, আমাদের দর্শকদের কি প্রশ্ন রয়েছে শুনবো। নমস্কার, আমি তিথি চৌধুরী, আমি একজন চিত্রশিল্পী। আমার আজকের প্রশ্ন হলো, প্রেজেন্টেশন এখনকার দিনে একটা অনেক বড় বিষয়। সব জায়গায় নিজেকে কিভাবে প্রেজেন্ট করব? নমস্কার, আমি প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, একটা প্রাইভেট হেলথ কেয়ারে কাজ করি। বিষয়টা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেবল হওয়াটা এখন একটা বড় বিষয় সব জায়গায়। আমার প্রশ্ন সেটাই যে কিভাবে নিজেকে ভালোভাবে প্রেজেন্ট করা যায়। একটা সেটা হচ্ছে কালার ড্রেস তো হলো, পার্সোনালিটিটাও কিন্তু ততটাই ম্যাটার করে। Yes. তো সেটা নিয়ে কি বলবেন? See, personality again comes with your confidence. ठीक है, अब जैसे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ और मैं खाली ऐसे हाथ करके बोलती जा रही हूँ, it will not look good, because it will show कि Nervous. yes, I am nervous and I'm not interested in giving my interview and all. But when you talk with your hands, you can make it out that yes, I am confident. I will, you know, a much confidence lady. I'm sitting here who can talk. So I think confidence is must. Then eye to eye contact should be there. Then the moment when we enter, we should shake our hands in a firm way. Like example, मैं अगर आपसे हाथ shake करना चाहती हूँ, give me your hand. So this is not the way to shake your hands, because this will show that I'm not interested in you, or maybe I'm not confident for you. But we should always, you know, with a firm, yes, like I am ready, you know, go for it, I am ready for everything. So I think confidence is must, eye to eye contact, walk straight, don't sit like a hunk, you know, ये सब दिखा के slouch होके मत बैठिए, sit straight, be confident. I think you have 7 seconds to show your personality the moment I entered. So I think that is the confidence, and you have to play with it. First of all, the confidence. সেটা ঝলকও দেখা যাচ্ছে। আর যেটা জিজ্ঞেস করবো সেটা হচ্ছে জুতোটা একটা বিরাট বড় ম্যাটার করে। যে জুতো নিয়ে তুমিও আগামী দিনে কাজ করার কথা ভাবছো, Yes. তো কি সাজেস্ট করবে, কি ট্রেন্ড চলছে? Yeah, about shoes, shoes really play a very important role. अभी I'll give you an example. अभी पीछे मैं एक जगह ट्रेनिंग के लिए गई थी. I was there as a trainer, so I went there, and one girl came up to me and she said कि मैम बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ. I said you are looking very pretty, your dress is amazing, everything is good, but your shoes are not good. So मेरे दिमाग में क्या रह गया कि this girl was pretty but her shoes was not good. So shoes also add up to your personality, and especially I would love to say जिसकी height बहुत कम होती है, if they want to give an illusion that I am tall, they should wear a pointed shape of shoes, not the round one, because the round one again makes your height look shorter and you look short and fat. But the moment you wear a pointed heels or the shoes which have points, you will look tall. So that is the point that should be there. You should all shift your shoes and sandals to the pointed one. অবশ্যই। আচ্ছা আরেকটা আমাদের ইন্ডিয়াতে যেটা চলা যায়, আমাদের কলকাতায় বলবো, সেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে সিজন ওয়াইজ কিন্তু আমাদের নিজস্ব ফ্যাশনটাকে চেঞ্জ করি। তো সামনেই বর্ষাকাল, তো কি সাজেশন দেবেন, কিরকম জামা কাপড় পরার, কিরকম কালার হচ্ছে ক্যারি করার কথা বলা হবে? See, again I'll say fashion doesn't come with the trend. Fashion is your fashion. हमारा सिग्नेचर कितने टाइप के होते हैं? हमारा सिग्नेचर सिर्फ हमारा ही है. Nobody else can copy your signature, right? So fashion is also like that. It should be your trend.
इट शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू योर ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द सीजन. जो हमें पसंद है, जिसमें हमें ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता है, जिसमें आई थिंक आई लुक द बेस्ट, दैट इज़ माई फैशन स्टाइल एंड दैट इज़ माई सिग्नेचर स्टाइल. सो जितने भी सीजन्स आ जाए, जितने भी वेदर चेंज हो जाए, आई थिंक यू शुड नेवर लिव योर सिग्नेचर लुक. लाइक आई लव वेयरिंग ब्लेजर्स. So if you go through my profile also, you will see I wear most in all seasons. I wear blazers, trousers and everything. So that's my signature look, you know. So I think according to seasons, people change. Yes, like in winters, people wear blazers, then hoodies and all. In summers, we love to wear sleeveless tops or dresses, midi skirts and all. But again, I will say, जो आपको जच रहा है, आप जिस पे confidence हो, just think about yourself, be yourself, and that is your fashion. অবভিয়াসলি, মানে প্রত্যেকে নিজস্ব একটা কিছু থাকে, সেই নিজস্বটাকে চিনতে হবে এবং সেটাকেই বজায় রাখতে হবে। Yes. তো কারোর কোনো কিছু কপি না করে, কারণ আমরা অনেক সময় কি করি, সেলিব্রিটিদের অনেক কিছু কপি করে ফেলি, হয়তো সেটা আমাকে ভালো লাগছে না বা আমি সেটা ক্যারি করতে পারি না, কিন্তু এই ভুলগুলো আমরা করি। Again, I'll interrupt in that. Copy नहीं करना चाहिए. Like you can get influenced by anyone. See, like I love powerful dressing. So like in industry, I see powerful dressing of Deepika Padukone and all. So मैं दीपिका पादुकोण को देखती हूँ कि वो कैसे पहन रही है and what is there. But I never copy her because I can't copy her. I have to take influence from her and try to get it into my look. So that is the thing, you know. অবভিয়াসলি। একেবারে লাস্ট যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করব সেটা হচ্ছে, অনেকে না আমরা কনফিডেন্স নিয়ে যদি আমরা কথা বলতে যাই, সেটা হয় কি যে আমরা অনেকে মোটা নিজেকে মনে করি, একটু হেলদি, একটু বাল্কি টাইপের, তো তারা না সবসময় নিজেকে খুব মানে ইনসিকিউর কেমন একটা ফিল করে, একটা আলাদাই যেন একটা মেন্টালিটি তাদের মধ্যে চলে যে এই ড্রেসটা আমাকে ভালো লাগবে না, এই কালারটা হয়তো আমাকে মানাবে না, বা যাদের স্কিন টোন একটু ডার্ক শেড, তো সবার তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবে লাস্ট? अगेन आई विल से, देखो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बॉडी शेमिंग, आई डोंट प्रेफर बॉडी शेमिंग, बट अगेन येस, अगर आप मोटे हो और आपको लग रहा है कि आप मोटे हो, तो प्लीज़ 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 go to gym, do workouts, do dieting, because this is must. Again, this is for yourself. आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो. आज मैं अगर सुंदर लगना चाहती हूँ तो मैं खुद के लिए लगना चाहती हूँ, मैं किसी और के लिए लगना नहीं चाहती हूँ. See again, at the age of 40, when I have 4 kids, I get compliment. It doesn't mean कि मैं कुछ नहीं कर. Really? Yes. Oh my God, I can't believe it. So there's a lot of hard work which I do. I go to gym every day. I work out a lot. And I try not to sit at one place. I just try to keep moving. Diet पे रखती हूँ. So अगेन जो मोटे हैं दे विल से कि ठीक है मैं मोटी हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स ओके, आई विल नॉट से दैट एनीथिंग इज रॉन्ग इन दैट, बट अगेन आई थिंक अगर आप थोड़ा सा केयर कर लोगे अपने लिए, अपने हेल्थ इश्यूज को लेके, एंड इफ यू लुक गुड, यू लुक चार्मिंग, हु डजंट लाइक हैविंग कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑल, सी लाइक द वे यू सेड मी. सो थोड़ा सा अगर करोगे तो आई थिंक आपको कुछ भी जच सकता है. बट अगेन when you are मोटा और पतला, again what I said कि अगर पतले हो तो ऐसे कपड़े पहनो जिसमें वॉल्यूम हो, जो आपको थोड़ा सा you know it gives you a volume in your body, because skinny doesn't look good. Maybe example, if you're very skinny, wear a you know flare kind of a pant, or maybe a shirt with a little bit of volume, or a collar which have a little bit of volume, that will give you a this thing. But if you're busty, try not to wear any clothes which have volume, you know. Wear solid colors, don't wear prints, it will make you look more fat. So these are the things you have to keep on experimenting with your look and try. जिसमें अगर आपको सबसे ज़्यादा compliment मिल रहा है, catch on that कि yes, this is my dress जहाँ पे मुझे बंदे आके compliments दे रहे हैं. So this is my outfit, this is my signature thing, which is my look. So try to inculcate that look and try to enhance more and more. আচ্ছা, আজকে আমাদের মধ্যে কিন্তু আমাদের গেস্ট রয়েছে স্বরলিপি ঘোষ। ওর কিছু সমস্যা রয়েছে, সেই সমাধানের আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছে, তো তার মুখ থেকেই শুনে নেবো। চলো তাহলে তার সাথে পরিচয়টা করে ফেললি আগে। হ্যালো স্বরলিপি, কেমন আছো? ভালোই আছি, বাট কিছু প্রবলেম নিয়ে একটা কনফিউশন তৈরি হয়েছে, যে কারণে আরো এখানে আসা হচ্ছে। আমাদের তো এক্সপার্ট রয়েছেন, তোমার সমস্যাগুলো বলো কি? অ্যাকচুয়ালি আমার সমস্যা, আমার যে বডি শেপ, সেই বডি শেপ অনুযায়ী কীরকম টাইপের ড্রেস আমি ক্যারি করতে পারি বা কী কালার আমাকে বেশি স্যুট করবে, সেটা নিয়ে খুব ভীষণ কনফিউজ থাকি আর কি। First of all, you are very pretty girl. You have lovely face. According to you are pear shape. You have a body shape. Okay, I can see you have a heavy bust. So try to avoid the round shape t-shirts, because the moment you wear round t-shirt ना, तो वो ऊपर का body आपका और heavy लगेगा. So try to wear a V-neck shape.
Okay, try to add on the jewelries which are hanging, not the one which are choked one, because again this thing will look heavy. So try to wear a long necklace kind of a thing. Okay, and niche bhi the jeans what you are wearing is a straight jeans, okay, which is out of fashion nowadays. So try to wear high waist jeans. And colors you can go for black, you can go for dark blue, you can go for military green color. So these all will make you look slimmer, thinner, and you will just rock. And if you want to add your shoes, try to add pumps वो shoes होते हैं जिसके pointed होते हैं. Don't wear the round one. हमारे पास 2 sandals मिलते हैं which are available in the market. एक होता है round, एक होता है the pointed one, which is called the pumps. If you can wear pumps, you will look more taller, more slimmer. অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে আমাদের সকলের সমস্যা সমাধান করার জন্য, এত ভালো ভালো টিপস দেওয়ার জন্য, অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য, আর এখানে বিশেষ করে আরো আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। Thank you so much. Thank you Jio Bangla. আর আপনাদের যদি স্বাদ সংক্রান্ত কোনো রকমের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আমাদেরকে জানাতে পারেন আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। আপনাদের সমস্যা নিয়ে আমি পৌঁছে যাব এক্সপার্টদের কাছে সমাধানের জন্য। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর অবশ্যই দেখতে থাকুন জিও বাংলা। প্রতি মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার ঠিক দুপুর 3টের সময় দেখুন বিউটি কথা মেঘার সাথে। নমস্কার। Thank you.